Jorani kok panda nanya bagi nasinja kapan jodoh takte busong jodoh lamsogo trini jorani kok pandawo. Tini 20 tarik Februari 2026 সাল মারি trini kotor kok motobui tongo ang samir. Jorani kok pandawo pulyano sadaklayo je tini Bharat hakotorni Ministry of Home Affairs ni মন্ত্রী এবা ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ গৃহমন্ত্রী ন ব ফাইসো পাইকা ফাইকাংকে ন जों नौका एयरपोर्ट बनो लामसुगिनी हारका मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहा ताई आबोनी ओलोनो डाइरेक्ट फाइका और आगरतला हापानिया नि इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड ताई आरो तिनी काइसा राजभाषा एबा हिंदी भाषा नो तीनाय कगला मुखा तामनिमा खाना 21 तारिख फेब्रुआरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आपनो रगिनो जे भारताव हिंदी भाषा नो ती आवाय मुखलायन बागिनो बिनि फाइमुं केंद्रीय मंत्री अमित शाह और फाइकेनो और काइसा को एग्जिबिशन दबो खाइजा डिपार्टमेंट नि फुनुकमानि ताई ब फाइ मानजाक मानि यागलो बुइनो सका दबो या फारका काहाम हिंदी सैनाय काहाम हिंदी सानाय काहाम कगलब सानाय हिंदी बाय ताई काहाम सामुं तांनाय डिपार्टमेंट रगो आबाहायरगनो तैनाय इनके अरनो केंद्रीय होम मिनिस्टार अमित शाह साका जानी मातृभाषा माने बुमानि कक बाइनो रोंनानि बागै बपुया साका बसाका सेरेरकनो जे भाषा बाय जे कक बाइनो रोजाकथुं जे सेफान रोजाकथुं तामखे बिनि बुमा बुफा संनि कक रंनो मुइतो नारगै माने बिनि बुमा बाइनो कक मासानाय बुमानि कक बाइनो इनका आपुन परे बसाका बुमानि कक इनको मानखांके रों मानखांके बुमा कक बाय रों मानखांके सेरं बिसिंगो साकनि पुइतो केहे तरो आजायो ताई साक माने कियांगो इनके आपनो कारिबो निजिनि ककनो चेरनानि सोसाइटी नो चेरनानि आबाहेरक दंगो आबनो नाइनेनि बागिनो आबोनि बिसितिनो बरकनि केहे फानबांगो देशनो सिकांकेनो ताइसा खाकतर उंगो गथां तंनानि बागै गोबां मा सामुं सिवो ता आबोबायनो अ सिमुंनो बरकनो देश नि सामुं खायनो बागैनाय फानरु त्रिपुराव स्क्रिप्ट न तैनाय जे कक बांनाय तंगनो बसायमानो त्रिपुरानि केसक बरक जे स्क्रिप्ट न तैनाय कक बांनाय दंगो आबो नॉर्थ ईस्ट नि आबो न तैनाय किन्तु विदेशी भाषा न नाहरिया करे लोकल जे भाषा आबो नाहकेर जानाय हिनि बकक सका ताई नॉर्थ ईस्ट नि नॉर्थ ईस्ट खा साक साक बाय न काइसा सिनिमुं दंगो साकनि ताई कुनो गुबुननि सिनिमुं नाहारै विदेशी भाषा न तामुंनि इंनाय अरनि भाषा न नाहादि नागरी लिपि माने देवनागरी लिपि न नाहादि हिंका त्रिपुराव आबाहायनि उंथुं हुनैबो ब कक साका भाषा तैनाय केबें लायनि ककरै भाषा न हामक्रायनि सामुंगसे थेपनानि उंथुं हुनै कक नरमनि खनायदि पुलिनि कगो त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत कर। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित, अपनी पहचान के लिए समर्पित। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गए माध्यम। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। yang Tripura hawa phaikeba hnei speech narak furno kok saka je Tripura o agi silai kok laifo bathar laifo jofa tan laifo fiaba tabuk
মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী ফাইমানি ইয়াগলো অরও তাবুক যে আগি ইনকো পুইতো চাইয়া কগলাইমা জাগাও তাবুকে বিকাশ ইঙি দङ হামক্রাই ইঙি দङ তাবুক অরনো আঞ্চলিক যে রাষ্ট্র ভাষা বা রাজভাষা নতৈব আন্দোলন ঐক পান্ডাঙি দङ হুকে বেলাইखे নাইথক ত্রিপুরা অর গোबांमा যে বরক রক সিলাইটিनि अंखरै थाखा बरक न बाहाय ताबुक मन्त्रि बखर नरेंद्र मोदी गोबांबा चुक्ति खालायमानि बिसिंतै ताबुक टंकचाङाव फायजाखनि खुगाइका टोटल 21टा एकर्ड ओंखा आकगनो बसायखनारका फियाबा इमप्लिमेंटेशननि कगनो सालिया इमप्लिमेंटेशननि कगनो तामङै बोसोक खायगा तिप्रासा एकर्ड हुन दङ एटिएबएल एकर्ड हुन दङ आबो खायजेन हनिया जों मिडिया रुतुफानो जोंनो अरनि पुलिसआव कासुइनाय कग सारना रलिया कक संकांके बरकनि दा चायांनाय किरजाखा ना सिकिउरिटिनि बिषय हनि जा रिंखा कासुका सेमिया किन्तु जों कासुजाखा मिडिया र कक सनान जागलिया नायदि जे ताबु और 21टा एकर्ड मनि कक साइखनार का होम मिनिस्टर अमित शाह। सबसे बड़ी बात है दृष्टिबाधितों को एआई संचालित चश्मे का वितरण किया गया। ये जो चश्मा दिया गया है वो हिंदी और बांग्ला में उनको सरलता से चश्मे के माध्यम से सब चीजें समझाएगा। ये चश्मा वॉइस बेस्ड कंट्रोल, पर्यावरण वर्णन, टेक्स्ट रीडिंग और बहुभाषी अनुवाद का समर्थन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे दृष्टिबाधित लोगों को, जिनको देखने की क्षमता कोई न कोई कारण से ईश्वर ने नहीं दी है, उनको पढ़ने का और विश्व को देखने की, समझने की एक बहुत बड़ी ताकत देगा। मित्रों, आज हम त्रिपुरा में बैठे हैं। त्रिपुरा अष्टलक्ष्मी समूह हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक राज्य है। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनेक हथियारी समूह हुआ। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर आए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहाँ टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहाँ हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका की। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। खबर दादा बुसों तिरिनी आप पांडव कक साका डॉक्टर मिलन रानी जमातिया हिंदी डिपार्टमेंट त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि बनो HOD प्रोफेसर डॉक्टर मिलन रानी जमातिया कक साफोर बाहिनो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जे नागालैंड रक ब्रू रक देवनागरी बाय स्क्रिप्ट सिमाहाय त्रिपुरा वो आबाहायके न उनानि थाङै दङो देवनागरी बाय स्क्रिप्ट नाङै थाङै दङो हनै सिमिनो बो इंगित देखा ककब्रा कगनो देवनागरी बाय रनानि सापर्ट खाय कगना रखा फारिके खाम दादा बुसों ताबुक नायनाय बायदि मन्त्री होम मिनिस्टार अमित शाह फाइनानि हिनि खनावैनाय त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस बंगनि कांग्रेस भवन बसगाव खादमा फुनुका अब गणतंत्र न केबेंनाय अमित शाह अब हुकबा खालायनाय रनो हामिया खायनाय के उनको अमित शाह बासानति केबेंनाय अमित शाह हाय हिनि बर प्लेकार्ड सलियायनि खरांथि सालायखा खरायति कांग्रेसनि क সকলেই অবগত আছেন
এক কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং এর পেছনে যারা মূল দায়ী ভারতবর্ষে তাদের তিনজন হচ্ছে, প্রধান তিন ব্যক্তি হচ্ছে মোহন ভাগবত, নরেন্দ্র মোদীজি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে অমিত শাহজি। আমাদের এটা একটা প্রতীকী প্রতিবাদ। আমাদের বক্তব্যের মূল নির্যাস এই ফ্লেক্সেই উল্লেখ করা আছে। এই দেশে আর্থিক যে সংকট বা অন্যান্য সামাজিক সংকট, কর্মসংস্থানের সংকট, এগুলির চাইতেও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি, সেই বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা আছে। তাই আজকে আমরা অমিত শাহ যে এখানে এসেছে আরেকটা দেশে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকে সামনে রেখে, যার কিছুটা আজ গতকাল আমার ধারণা অমিত শাহজিকে খুশি করার জন্যই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এআই প্রযুক্তি প্রসঙ্গে দিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেই সম্মেলন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিন্দির উপকারিতা, উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা বিষয় নিয়ে সেখানে উল্লেখ করেছে। আমরা এখানে উল্লেখ আছে ভাষা সন্ত্রাস সৃষ্টিকার। আজকে তো এটা জানেন সকলে, আমি বেশি কথায় যেতে চাইছি না, যে আজকে এই সম্প্রতি মোহন ভাগবত বোম্বেতে সরকারি অর্থে 100 বছর পূর্তি তাদের যে অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানের থেকে উনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে প্রধান সমস্যা হচ্ছে অনুপ্রবেশের সমস্যা। এই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার সহজ উপায় হচ্ছে ভাষা। কে কী ভাষায় কথা বললো এ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় অনুপ্রবেশকারী। এবং তার জন্য আরএসএসের লক্ষ কোটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি আছে, সেই সমস্ত ভাষাকে ভিত্তি করে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে এই দেশ তাড়ানোর জন্য তারা তৈরি আছে। তো একটার সাথে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ থেকে 7 মাস আগে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি বলেছিলেন যে আমাদের দেশে এমন একটা অবস্থা তৈরি করতে হবে খুব দ্রুতই, যে এই দেশের মানুষ ইংরেজি ভাষায় কথা বললে পর লজ্জাবোধ করবে, অপমানিত বোধ করবে এবং ইংরেজি ভাষাকে অবজ্ঞা করবে। এই কথাটা বলে উনি যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে এই, যে উনি এই দেশে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে হিন্দি যাতে গোটা দেশে চালু হয় তার জন্য ওনাদের প্রয়াস জারি আছে, সেটা জারি থাকবে। এরই অঙ্গ হিসাবে আজকের সরকারি কর্মচারী এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকালকে হিন্দির সুখ্যাতি করতে গিয়ে বলেছেন, আমি কোনো ভাষার বিরোধী নই, সব ভাষা প্রথম কথা হচ্ছে আমি মাতৃভাষার পক্ষে। আজ আগামীকাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, তার প্রাককালে এই কর্মসূচি এর রাজনৈতিক যে বিজেপি আরএসএসের যে কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক যে রাজনৈতিক, সেই রাজনৈতিক আতাতেরই এটা একটা অংশ। ভারতবর্ষে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত 22টি ভাষার মধ্যে হিন্দি একটা ভাষা। একে কোনো রকমেই একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে চালিয়ে দেওয়া যায় না। আমরা তার অতীতেও বিরোধিতা করেছি, আজকেও তার আমরা বিরোধিতা করছি। মাতৃভাষা যেমন প্রাসঙ্গিক, মাতৃভাষায় যেমন সর্বত্র সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যেমন দাবি হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, একে খাটো করার চেষ্টা, একে আক্রমণ করার চেষ্টা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে। সেই জায়গায় বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য পিটিয়ে খুন করে ফেলার মতো ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। সেই সময় আমাদের ককবরক ভাষাকে অমর্যাদা করার নানা প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ককবরক ভাষাও আমাদের একটা বিরাট অংশের মানুষ, 31-32% মানুষের মাতৃভাষা, একে 8ম তফসিলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করার আমাদের দাবি আছে। সব ফলে এই বিষয়গুলি নিয়ে আজকে প্রতীকী প্রতিবাদ জানাতে আমাদের দেশের এই যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম, ভোট চুরি, এই সমস্ত যে অন্যতম নায়ক অমিত শাহজির এই রাজ্যে পদার্পণ।
খাবার তাদের বুকুক চং বিসিব্রুম খাইজাগি ফাইমা হাই টাকলাই বাহাইনো যে টিটিএডিসি প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ फाइनाल ना थांगी तंखा बसकांनि 22 तारिख फेब्रुवारी जम्पुई जलानि श्री सुदर्न देबबर्मा मुकुमु रोंनग रोंनख्लाव आरो सिन्थेटिक टार्फ फुटबल दङ 22 तारिखआव खेला मोथोंजागनाय आरो जतनो नायफैनो बागै कबखा ताई फाइनाल बुआग्रा सनो फाइने हनि तिनि कक्टम थुनरे पान्दाखाय साखलायखा आमनो कारिबो टीटीएएडीसी 3 मास रमै अ खेला मोथों दंमानि प्लेयार रकनो 8000 खायनि मासुल बेतन रै तंखा ताई जे ताबो कप्लायने रकनो बो रां 3 लाख रजांनाय आबाहाय रकनि कक्नो बो तिनि खुकाय सायखनारका जत लोकरनो फाइनाल बागै कबखा प्रेस मिट खाय Friends no norona hambai riwo norok tini norong jorano tini already man bagai जों tini kaisa belekano khatung khajani bisinti kaisa koktoma जों saklani thangai tongo chini joto thomungno hamjagi tongnai chini joto lokorong ni bagai जों saimano taltham eba 3 months rugai continuously TTADC Super League choli tongo chini TTADC by loa jijak chini borong monang chini CM by Tijuljak te chini Bobagra by Naikoljak bini chaitumon bisingtui जों tini omai chini sikla jalai rongno जों jorari mankha awon bagai जों Bobagra no bele bele kana hambai bono जों khulumbo te chini honorable CM na hambai riwo tini ani logyo tongo chini sports and youth affairs bedagni borongona principal officer chini 3 months continuously जों 320 jona chini players sono जों monthly 8000 ka honorarium riwoi जों borno 3 months khela mothangka tai chini total chini football coach 16 jona जों borno add khlaikya tai chini oro total chini football match 58 matches sangkha the football players sono जों 3 months ni honorarium जों rojakha aboni agulo chini final match eba chini tabok je paithani batelemongo kasaikya Komodi Tuskers by chini north ni dragons team borok o team kaini batelenai thainga ke eba chini je batelemani thainga chini jompoi jolani Sudarno Memorial Higher Secondary School ni ara chini ground tongo aro chengjangnai jora hangkai dibor ni ekta tamprun chimi culture program ni chengmani bisintui china final match chengjangnai ge aj final match o chin je kaplaingnai manai kaplaingnai team manai 5 lakh tai chini runner up ni prize tongnai 3 lakh man of the series tongnai 50000 man of the match tongnai 50000 ge opanda phaima jo phaina bagai chini jo to haste ni chini thongmona hamjagi tongnai chini football no hamjagi tongnai jini jo to lokorno जों TTAD sa hapang ningai जों narona khabe lam sugo jora hangkai diboni ekta tamporsim chengjanai chini jompoi jolani chini Sudarno Memorial Higher Secondary School ni thungno khlawo narok jotono phaina bagai narono khabai खाबन दादे बुकसं ब आव प्रेस मिट खामिन या गलखेनो थांसगिका बिश्राम गन्जबो एमडिसि मासंकर देबबर्मा आरो खादमा फुनुगै दंमोनि जे एडिसि एरिया तातलांदि नगर पंचायत खानिका खायदि फियाबा अब नरक नारि आरि ब फुनुगमाया आबगिनै खादमा फुनुगै ताहो जतै के फानो सरकारि बखाति फाइबरनो नायफे को फानो सभा खलाय थांनाय हनि साका मासंकर देबबर्मा एमएलए सुबोध देबबर्मा मिया थांका तिनि हिंका थांका इएम सुहेल देबबर्मा खाखलाय अबनति इनै ताइ कोबनि भिडिअ फुनु नांलाक नानियानो फादि तिनि खुवाइ यो नरक थेबां खाना आसाराम बारिवो मिया सिलाइ कगलायमानि ब कक्तमा तंगो बीएसएफ खरकसा कवर जावैनाय इंकाय आपनो कारिबो अनिमेश देबबर्मा मन्त्री तिनि खुवाइनि खुवायो तिनि रि बाग मानि रि कुतुं याके थिक्ला रनखा थंजनाय मानै बाकेनो
বাগমানি চিনি আবহাওয়া কাছাই ফাইকা তামনি হিমবা তিনি কাছে কতর পানের বিষয়টি বাসাই বাড়ি ও রি কুটুং তাই খেলার মানিরক বাক্কা সারিক দামবারি হাই জরাও মন্ত্রী অনিমেষ দেবর্মান কারিব ত্রিঠি দেবর্মা সর তমাইয়া নাইনি চিন্ত্রিনি কক্ষম Ang puya tukon edisyo deputy CM Dombro tapos ni kislango de kejin bare bahan tahu 2 kg kai to aada kg le bhage bari ka hirani bari ka har asa nai সম্মান মানো আরো থাকে দাফনা মাইচাই থাকি হিজাগো জরা জরা বড় তাম জানি 2টা ট্রাক গাড়ি আসা যাওয়া খাইবান্দার মতো ডাবল লেন লামান নাই আনসা গাই আপনি প্রথম স্টেপ তো তুলাশিগঞ্জ বাজার থেকে চাম্পাহাওয়ার সিরিজের ব্লক তোমরানি 10 কোটি নি লামা মিয়ানো প্রথম টেন্ডারে থাকে এবং গায়ে আন্দিলিয়ান পারাপকার থেকে সাজাগো পুতলা বাড়ি ভাই রাজনগরিয়া লামা আসা হামলিয়ার এমন ভাবে কাজ থাকা দর্শকদের শিক্ষামন্ত্রী তন্ত্র প্রথম যে ইবক জানুয়ারি ইবনি সদিং রিবানি লামা কুকমান আই ইবক জানি থাকায় এবং আনন্দ 3 সালে নিয়ে আবুল বাগে 3.5 কোটি নি টেন্ডার আছে এখানে নিয়ে নয় তাও ছিল কত সব লাগা আবানি প্রবলেম নিয়ে আলু সুমো লোনের বেল কিন্তু মন্ত্রী নাম পরে বড় আসকে ফাইলো আর বড় রমনো ডেঙ্গি নোনাং আধা ঘন্টা সাইজুন নিরান মতো তাইছে বালি আনি নংনি যে বথা পাস থাইয়া যাক কক সালাইনি মালাইয়া ফাইনাঙ্কা আনি থাকি যখন মন্ত্রী গ্রিন জানাই জনগণনি বাং প্রতিনিধি করিকা ধান কোন করিকা আপনার ধানকে ফাইলা গাদিন ফাইলে ভগবানকে আর নিল কম না নিল প্রবাহিতনো ফাইলেই 25 তারিখ আন ফাইলেই নিলারো 10 দিন ছিতনো আর জরা খুব ইম্পর্টেন্ট যিনি गोबां वार्कार ना नुगो जों बुजोगै साइबाया जों राजनीतिखाय दामो व्यवस्था तो तंगामगान सोलियो चलो ड्रेस कानखाफे हाई बासाइबारि যিনি পার্টি অফিসার সঙ্গে সুজি সংঘাতে কালে মিষ্টি দোকানও মান সাগর মিষ্টি দোকান হামিয়া সিঙ্গি চড়ার না নাই আর যদি সিঙ্গি চড়া পুরো থাঙ্গাই পুরো ফাইনাল Tipra mothari bekhak tei beskang ni edisi election ti kereng jaga pandang bahai tini mandai constituency bahanyo je mandai je amtani constituency abatak ti edisi chairman Jogdish Deborman tijul mubai tini kai rayo bahanyo kaisa lokuthum panda songjaga tipra mothani aro manjakha zonal chairman ba tipra mothani neta Tony Deborma songrok gamno karibo kok tuma kase phaika monu solyeng tau bahanyo Abhijit Tripura tijul mubai tipra motharongni panda ke oba kene kereng jaga ongjagi tongoni nukjaka tini mangplibo लेवल पुलिस स्टेशन तो तुम थांनाय 15 तारिखनि सिमिनो 20 तारिख 15 तारिख सिमिनो चिनि जे सुबजरा बिसि तंनाय प्रत्येकटा बिसि वाइसनो तुनिबो इ नर्थ मैनामा लागाय आरो दुइटा बिसिबो तुनि माहाय गयाय चिनि अजां नर्थ दुमासराबाय निनि वेस्ट मासली हरबतनै नर्थ मैनामा लागाय तीनटा बिसि लागाय মানে সালপুতিনো ডেইলি চং চিনি যে মাহাই কিষান সভা বড় সভা বাজার সভা চলে তঙ্গ আর যেখানে যেখানে চিনি যে লোক প্রথম সভা কথা মানে তীব্র মুথা ছাড়া আরো কোনো পার্টি আরো করে ময়দানো বা মাঠো তীব্র মুথানো ফাইনাই বাসাকাং যে তংমারি 2026 নিবটি দিয়ে এসে রাখো যেখাইপং আড়াইশা দ্বিতীয়বারের মতো ব্যাপক সংখ্যা ব্যাপক আসন লাগাই ব্যাপক 28টা আসনের বিশেষ 28টা আসন ব্যাপক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাগাইনো ত্রিপুরা মথা আসন বাসাকাং দিয়ে লাইসেন্স 2021 ni titi edisi chongmaribo bubugorano askeno lukurok logirimani hamjakmani yaksiagara hati haba dole ganangino bubugorani horang sahari chongmani ya a jorase norok monu selengta o amchaino nor yago nargimani yakkai
फाइनाय ओ एडिसि चंमारो नर्गन यागो बाहारे जमा ताम बो हकेन हो 2021 नि जे टिटिएडिसिनि चंमारी आपुरकाय त्रिपुरा मोठा पार्टी जास्ट समसमानि 2021 नि फेब्रुवारी मास 4 तारिख 2021 चंमारी अंग एप्रिल मासनि 5 तारिख 2021 तो आसुक समयनि बिसिङाव 3 मास मात्र 3 मास समयनि बिसिङाव बुबाग्रानि जे नेतृत्व दंबाय त्रिपुरा मोठा समसमानि 2021 जे टिटिएडिसिनि चंमारियाव 18টা मानथा आरो किन्तु अरनि बिसिङाव मनु साइलेंटा आनरिजार्भ सीट जिता आरो जे जों माने जयलाभ फेमिलिया पाइमालिया अब मात्र 600 থেকে 650 ব্যবধানে 600 to 650 আমাই ব্যবধানে ছিল অবখা তামাহিং আর সাপ্লাই মালিয়া কিন্তু 2021 নি সিচুয়েশন পরিস্থিতি নি যে রাজনীতি তাবক 2026 নি টিটিএডিএসএন যে পরিস্থিতি রাজনীতি বরক যে কারণ গণতন্ত্র দেশ বরক শেষ আইরো আদিনখাই বিজেপি সরকার মা 2018 ফাই যে প্রতিশ্রুতি রমানি খাবানি তাদের বুকুকচং কাইসা বেলাইখে খাতংমানি কক্তমা যে পুলিশ অগ্ন जों सालब्रम न रममाया कया किन्तु तर जे खाइए दं काहाम बाक्सा राजनीतिनि नेतारा ओइ सेबजागै बरक रमिमाया आकया रगु तिनि नौजाखा नखा सालतामसिको मधुपुर थानाव जयेन नफैमानि थानानि उसी गताल उज्जवल चौधरी आ बिसिंगो न केरं रायजोनो जे देराजाक हिन्य कक्सिल जावैनाय मधुपुर अंचल कमलानगर अंचल ताई गकुरनगर अंचल कमिटी 3टा कमिटी केथालाई मधुपुर थानाव अफिसार नि थानिव डेपुटेशन लाइजाखा DYFI नि बखाक्तै हिरण्मय नारायण देबनाथ विशालगढ़नि तांफां आदं राजेश दत्त ताई गोपाल देव कमला सागर अंचल सम्पादक उत्तम दत्त मधुपुर अंचल सम्पादक कृष्ण शर्मा खबै भेगजांनाय रक जेदेखि आखारै तंखा सिक्ला रक देरावै दंमैखा आब्रंनो तैनाय कमला सागर विधानसभा काति आङै तंखा आबनो नक नुकुरग बुलाय तगलाय नासलायमानि बाङै तंखा जाया साउं बाङै तंखा फेगजांनाय जुवा आबाहेरक रागिया प्रिरमनानि बागैनाय तिनि सिक्ला मथा इंको CPM नि सिक्ला मथा थांलायखा ते वानाव सिंजा कंखा मधुपुर थानाव 3 दिन सिको उसी आरन बिसिनो आमसे केरं रायजा बेलाखेर देरावै तंखा निबो कक सिलसाका सिक्ला मथारक 72 घन्टानि बिसिङाव न जे मधुपुर थानानि उसी चामुं तांगिया नै कक सिलसा जाखा ताबो आमनो तैनो माध्यमिक परीक्षा चलितमनि जराव हर जेतैखे खरां कथाखौ माइक तामजागो डीजे तामजागो मेला चलितंखा आबरंनो कांके नायकलानिबो दाबि सानायखा बारो আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন কমলাসাগর অঞ্চল কমিটি এবং মধুপুর অঞ্চল কমিটি গোকুলনগর অঞ্চল কমিটি 3টা অঞ্চল কমিটির যৌথ উদ্যোগে আজকে আমাদের মধুপুর থানায় আমরা নেশার বিরুদ্ধে থানা আধিকারিকের নিকট মিলিত হয়েছি সাক্ষাৎকারে আমরা দেখলাম এই সরকার আসার পরে প্রায় 8 বছর সরকার চলছে বিজেপি ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফটির যে শরিক দলের জোট সরকার এই সরকার আসার পরে সারা রাজ্যে যে নেশার বাড়বাড়ন্ত তা থেকে আমাদের এই কমলাসাগর অঞ্চলও মুক্ত নয় এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখছি যে উঠতি বয়সের যুবকরা কিভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে তাদের পরিবারটা পর্যন্ত ধ্বংসের পথে এই নেশা থেকে কিভাবে উত্তরণ হয় তার জন্য আমরা এই এলাকাকে একটা নেশামুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা পুলিশ আধিকারিকের নিকট মিলিত হয়েছি পাশাপাশি আমাদের এই এলাকার আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি তার বিরুদ্ধে আমরা কথা বলেছি আধিকারিকের নিকট মোটামুটি এই এলাকাকে একটা স্বচ্ছ নেশামুক্ত এলাকা এবং আমাদের যে যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যাতে এই এলাকায় বিরোধী দল সহ সমস্ত দলের যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি চলতে পারে তার জন্য আমরা আজকে এর নিকট আধিকারিকের নিকট কথা বলেছি এবং উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে নেশার বিরুদ্ধে উনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং আমরা দেখলাম এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে পরীক্ষা শুরু হয়েছে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় উচ্চস্বরে মাইক বাজছে ডিজে বাজছে উদ্দাম নৃত্য করছে এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল যুবক এর বিরুদ্ধে যাতে প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার জন্য আমরা ওনাকে বলেছি खबर दादा बखोकचों तिनी एक्सीडेंट मनि बकक्तमा तंगो अरो हेजा मारानि सिबि खय थांमनि लामाओ जे इनको जायजर कतमा बायनाय गारि कतरमा फिलका ताई सागदुखो कतर मानलिया फानो देराव कलाइखा पार्टी मुंगो के आबाहे देरा मुंगरो गाकरक ताव सालब्रुम नङै दङ आबनो वानवा सिंसा कक खबर दादा बखोकचों तिनी जरन कक पान्दाव ताई गोबां कक सालिया खानाय नेग्रानि
তিনি অ মাংকলিনি বিষয়টি তিনি